के लिए भी हमारे सियालकोट से आए हुए और कारी मोहम्मद इस्माइल साहब के शागिर्द खास हैं ये भी, तो ये आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ तिलावत कुरान भी पेश फरमाएंगे और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदिया तबरीक भी पेश फरमाएंगे जनाब हाफिज मोहम्मद अयाज अस्सानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या لو أنزلنا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون.
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له